भावनाटा को समस्ते जागृत करिया को पड़िबो। सेति भगवान आमको कौन करछंती यही शिक्षा आमको प्रदान करछंती। तापर को श्लोक कहउछंती जह तु आसक्त मति गेहे पुत्र वित ए क्षण आतुर स्तैण कृपण धीमूढ़ ममाह इति बध्यते। जो गृहस्थर मन निज गृह प्रति आसक्त एवं यही कारण जो व्यक्तिर मन निजर धन संपत्ति और संतान संततिर सुख भोग करिवार तीव्र लालसारे विचलित जे कामासक्त कृपण मनोभाव संपन्न एवं मूर्खता वशत जी भावी थाए जे प्रत्येक वस्तु मोर मुही सबकिछि से निश्चित रूपे मायाबद्ध अटे। तेणु ये भगवान शेष में श्लोकटा पुणी आ गए कहते क्या कथा ना गृह मूढ़ विषय मूढ़ जो मूढ़ बा मूर्ख गृहासक्त विषय कहते जे जो गृहस्थर मन निज गृह प्रति आसक्त माने आउ क्या प्रति आसक्त निज परिवार प्रति आसक्त कारण से बहुत कष्ट धन रोजगार कला घर कर पिला सब पाठ पढ़ी मनुष्य कला गाड़ी घोड़ा कला पशु पक्षी बंधिला तुम ये जो कार्य गोटे फार्म हाउस कला तुम एत कम जे कर निजे निजे निश्चित भाव कौन हम ता प्रति आसक्त रही। तेणुक तारी कथा कहुचे गृह प्रति आसक्त यही कारण जो व्यक्तिर मन निज धन संपत्ति और संतान संततिर सुख भोग करिवार तीव्र लालसारे विचलित पुओ बाहर करी बहु आसब मोर सेवा कर तेणु यही भाया जो आसक्त पूरा जी कामासक्त गृह प्रति आसक्त पत्नी प्रति आसक्त कृपण मनोभाव संपन्न गोटे टंका भी जीवन में क्या से दान धर्म करेनि केवल निजर व्यतीत आसी जाने ना। आम जड़े भक्त थे मोहन प्रभु बोली से जन घर को जाते कलेक्शन करने की तांकर पति जे मासु 100 टका लेखा डोनेशन दियंती किंतु दिने तांकर पति नाती ये पळेले हरे कृष्ण तांकर पत्नी पाखे जे पहुंची गले से कुआडे आसछ ना मु आस्ती गोटे 100 टका लेखा प्रति मासरे भिक्षा दियंती भगवान सेवा करे तुमको आम 100 टका दू से प्रश्न पचारा तुमको 100 टका दू 100 टका डाली किले आम डाली किले 6 दिन खाइबू तुमको कहीं दू स्ट्रेट बुरा कहले ना आउ तुम आसबनी तुमको आम दबनी पैसा माने कौन ना कृपण से जानी किंतु पति दौले पति जानी रोजगार किसी अंश साधु सेवा लागू मो जीवन टा धन्य करी कि पत्नी कौन कर किंतु पत्नी पैसा रखिकी कौन कर बाप घर पठेब ता बाप घर पठेले कौन हम शाशु शशुर कौन तांकु जदि ज्वाईर पैसा खाइबे अरे कन्या दान कला कन्या दान मान कन्या को से दान कला कन्या दान महापुण्य कन्या दान सहित दक्षिणा भी दौरान नहीं आजिकल जो डाउरी सिस्टम कहते बोले ये दे कन्या को दब कन्या सहित आ कौन कर कि पैसा पत्र टंका पैसा झील को दब कि ज्वाई की दब से सब सिस्टम आगुरी अच्छी एवं भी अच्छी डिमांड ना ये नदेल तो झील मारदेवी सेमती ना किंतु ए जो कार्य कन्या दान करा से दान जहाँ को आम करिया ज्वाईर पैसा को आम खाया पूर्व आम देखीचु झील घर को गले घरे पानी भी पियंती पानी बोतल नहीं जाए से पीबा ना खाली जाइछन झीर भल मद खबर बुझे कि दिया निया करेंगे सांगे सांगे फेरी से रात्रि जापन करेंगे आमको जो सरदार जमी देता सरदार जो जमी दौले सरदार जी रामजी 2 एकर 11 डिसमिल जमी देले इठी 6 डिसमिल देले 17 डिसमिल 2 एकर 17 डिसमिल जगह ठाकुर को देते तेणु सरदार प्रत्येक दिन से गुरु नानक सब बही अच्छी सब जमी आम छोट छोट बही सब उपदेश बही गुरु नानक से पढ़ती सबुदिन देखी घरे बहुत समय देखी से पढ़ती तापर सी जिते एठू छाड़ी पलैले ये रोते पलैले दिल्ली
ଯେତେବେଳେ ଏଠି ଆସନ୍ତି ଏଠି ସେ ରହନ୍ତିନି। ମୁଁ ପଚାରେ ଆପଣ କାହିଁ ଏଠି ରହୁନାହାନ୍ତି? ମୁଁ ରାମଜୀଙ୍କୁ ଦେଲି, ଆଉ ଯାହାକୁ ଦେଲି ପୁଣି ସେଠି କାହିଁ ମୁଁ ରହିବି? ସେଠି ରହିଲେନି, ତେଣୁ ସେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ରହନ୍ତି, ସେଠି ରହନ୍ତିନି। ସେମିତି ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଯାଉଥିଲେ ସେ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ, ଶ୍ୱଶୁର ଶାଶୁ ଯଦି ଯିବେ ସେ ଝିଅ ଘରେ ରହନ୍ତିନି। କହିବେ ମୋ ଝିଅକୁ ମୁଁ ଦେଇଛି, ମୁଁ ତା ଘରେ ରହିବିନି। ଯେ ପଡ଼ିଶା ଘରେ ରହିବେ, ତାଙ୍କ ଘରେ ରହିବେନି। ଦାନ ବା ଦେଇଛି, ଗୋଟେ ଦାନ ଦେଲେ ସେଠି କେମିତି ସେ ରହିବେ? ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଗଲା ଜ୍ୱାଇଁର ପଇସା ଯଦି ସେମାନେ ଖାଇବେ, କି ଖାଇବେ? ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଯଦି ଖାଇବେ, ସେମାନେ ସିଧା ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇୱେ ପଡ଼ିଛି, କୋଉଠିକି? ନର୍କକୁ। ସିଧା ନର୍କକୁ ପଡ଼ିବେ ସେମାନେ। କାରଣ ଝିଅର ଧନକୁ ସେ ଖାଇବେନି। ଝିଅକୁ ଦେବେ, ଟଙ୍କା ଆଠଣା ଯାହା ବେଳେ ତାକୁ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ତା ଧନ କିଛି ଖାଇବେନି। ଆଜିକାଲି ଯୁଗରେ କାହିଁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଲାଗୁଛି? ଘରେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ରହିଲେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଲାଗିବ, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ରହିଲେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଲାଗିବ। ତ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ରହିବେନି, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ରହିବେ ତାଙ୍କ ଘରେ। ତ ଝିଅକୁ ସେ ଦେଲେ ଭଲ, କନ୍ୟା ଦାନ କରୁଛନ୍ତି, କନ୍ୟାକୁ ଜୀବନ ସାରା ପଇସା ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଜ୍ୱାଇଁର ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ସେ ଖାଇବେନି, ଜ୍ୱାଇଁ ଘରୁ କିଛି ନେବେନି। ଆଜିକାଲି ଯୁଗରେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ସାଇଡରେ ସେଟା ବେଶୀ ବହୁଳ ଭାବରେ ଦେଖାଦିଏ। ବହୁଳ ଭାବରେ ମାନେ ପୁଅର ବାପା ମା ସେମାନେ ରହିବେ ବାହାରେ, କିନ୍ତୁ ପୁଅ ପାଖରେ ରହିବେ ଝିଅର ବାପା ମା। ଏଇଟା ଗୋଟେ କଲଚର ତାଙ୍କର, ଏଇଟା ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ। ଏଇଟା ସେଇଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଓଡ଼ିଶା ପାଖାପାଖି ଯେହେତୁ ପଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଏଠି ବି ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାରଣ ଏସବୁ ଗୃହ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହେଲେ ଏହା হয়, ତାର ରିଆକ୍ସନ କ'ଣ ଲୋକ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତ ଏଇଥିପାଇଁ କୁହାଗଲା ଏଇଭଳି ଭାବରେ ନିଜର ମୂର୍ଖତାପୂର୍ଣ୍ଣ ମନୋବୃତ୍ତି କାରଣରୁ ପାରିବାରିକ ଆସକ୍ତିରେ ଆବିର୍ଭୂତ ନିଜର ଗୃହ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ନ ପାରିଥାଏ। ଯେଉଁ ଗୃହସ୍ଥର ମନ ନିଜ ଗୃହ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ, ଏବଂ ଏହି କାରଣରୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ମନ ନିଜର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିଙ୍କର ସୁଖ ଭୋଗ କରିବାର ତୀବ୍ର ଲାଳସାରେ ବିଚଳିତ, ଯିଏ କାମାସକ୍ତ, କୃପଣ ମନୋଭାବ ସମ୍ପନ୍ନ ଏବଂ ମୂର୍ଖତାବଶତଃ ଯିଏ ଭାବିଥାଏ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ ମୋର, ମୁଁ ହିଁ ସବୁ କିଛି, ମୁଁ ଆକୁ ସବୁ କରିଛି, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ମାୟାବଦ୍ଧ ଅଟେ। ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କ'ଣ ହବ? ମାୟାବଦ୍ଧ ଅଟେ। ଏ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଦେଖା ହେଇଥିଲେ, ସିଏ କହିଲେ ମୋ ପୁଅ, ମୁଁ ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ଘର ଫର କଲି, ମୋ ପୁଅ ସେ ଘରେ ରହୁଛି, ମତେ ସେ ଘରେ ରଖେଇ ଦଉନି। ନା, ସେ କହୁଛି ଯେ ମୋ ପୁଅ ରହୁ, କିନ୍ତୁ ମତେ ମାଲିକ ବୋଲିକି ଜ୍ଞାନ କରୁ, ସେ କହୁଛି। ତେଣୁ କରି ତା ନାଁରେ ଯାଇ କୋର୍ଟରେ କେସ୍ କରିଛି, କୋର୍ଟରେ କେସ୍ କରିଛି ଯେ ମୋ ଘର ଦ୍ୱାରା ସବୁ କଲି, କିନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅ ସେଠି ଜବରଦସ୍ତ ରହିଯାଇଛି। ଏଇସବୁ ଏଇ ଯୋଉ ଗୃହ ମେଧିଙ୍କର କଥାଟି କୁହାଯାଇଛି। ଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ ମୋର, ମୁଁ ହିଁ ସବୁ କିଛି। ବାପା କେବେ ଏମିତି କହିବ ନା, ସବୁ ମୋର, ମୁଁ କରିଛି। ଆବେ ପୁଅ ତାର ଜନ୍ମ କାହିଁ କରୁଥିଲୁ? ତୋ ପରେ ତୋ ପୁଅ। ତେଣୁ ପୁଅ ବଡ଼ ହେଲାଣି, ତାକୁ ତୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେ, ସେ ସବୁ ବୁଝାବୁଝି ତୁ ବସିକି ଖା। ତ ସିଏ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହଉନି, କାହା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହଉନି? ଅହଙ୍କାର, ମୁଁ କରିଛି, ମୁଁ ମାଲିକ। ତେଣୁ ଏଇ ଜ୍ଞାନରେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ମାୟାବଦ୍ଧ ଅଟେ। ତେଣୁ ଏଇ କଥା ଯିଏ କହିବ ମୁଁ ମାଲିକ, ମୁଁ ସବୁ କରିଛି, ସେ ବାସ୍ତବିକ କ'ଣ? ମାୟାବଦ୍ଧ। ସେ ମାୟା ଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି କିଛି କୁହାଯିବ। ତାପରେ ଭଗବାନ କହିଲେ ଅହୋ ମେ ପିତରୌ ବୁଦ୍ଧୌ